Mm. Amin ni ex-mayor, malapit na siyang mahinog. Kaso, piga-harvester yan nila. Hindi na nagpapaani ng people. Mm. Mm. Yan. Hiling tigasi kaso namon, green pa. Katapusan pa ini yan October. Hilaw pa siya. O, see? Hilaw pa siya. Mm. 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 Dami na namin nakatira. See? Oh. Agyan, parang of someone.